जय मां मंगला अष्ट ओडिया तरफ समस्त स्वागत। जानिमा आजिर पंचांग एवं राशिफल विषय। ओम आयुरक्षत मंगला धर्मरक्षत पार्वती जस कीर्तिश्च लक्ष्मीश्च सर्वरक्षत मंगला। ओम नीलांजन समाभासं रवि पुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। मां मंगला प्रभु शनिदेव समस्त मंगल विधान करंतु। आज दिन समस्त सुखमय हो। जानिमा आजिर पंचांग विषय एवं ताहापर जानिमा राशिफल विषय। आज मार्गशीर मास कृष्णपक्ष बिछा 12 दिन नवेम्बर मास 27 तारिख बुधवार द्वादश तिथि षाठिएदंड अहोरात्र चित्रा नक्षत्र षाठिएदंड अहोरात्र कन्याचंद्र संध्या 6:07 पर्यंत। जानिमा आजिर सूर्य उदय विषय। प्रातः 6:04 गते सूर्य उदय संध्या 5:04 गते सूर्य अस्त। आज कर्कट राशि घात भार योगिनी नैऋत्य यात्रा निषेध। राहुकाल समय जानिमा दिबा 11:36 रु दिबा 12:58 मध्य राहुकाल। आज शुभ कर्म अद्य कर्णवेद नवबध प्रवेश नवान्न देवता गठन और प्रतिष्ठा गृहारंभ भूमि पूजा गृह प्रवेश प्रतिष्ठा क्रय विक्रय वाणिज्य हल प्रवाह बीज बपन धान्य स्थापन नौका गठन नूतन जान क्रय चित्रा नक्षत्र विवाह पाणिग्रहण। जानिमा आजिर वृष राशि पुरुष धनुराशि महिला घात चंद्र तुला मकर राशि चंद्र सुदे मेष वृष सिंह तुला मकर राशि चंद्र सुदे मृत्य एकपद पुष्कर दश गोपशु नाश अन्नादि दान रजचक्रे विपरीता द्वादशी एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध। जानिमा आजिर अमृत बेला विषय। दिन 8:19 गते दिन 11:15 गते मध्य संध्या 5:58 गते रात्र 10:19 मध्य रात्र 1:47 गते रात्र 4:23 मध्य अमृत बेला। जानिमा महेंद्र बेला विषय। प्रातः 6:51 गते दिन 8:19 मध्य महेंद्र बेला। जानिमा आज राशिफल। मेष राशि वृष मीन राशि पर्यंत क्यों राशि किपर अच्छे केमती अच्छे आसतु विचार करवा। जय मां मंगला जय शनिदेव। प्रथम मेष राशि व्यक्ति विशेष में आज दिन किपर भाव कटो। विभिन्न कार्य सफलता लाभ करेंगे। राज सम्मान पाइबार जोग अच्छी। कर्म क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता कम हेब। शारीरिक असुस्थता दूर हेब। पारिवारिक दायित्व वृद्धि हेब। अनावश्यक व्यय किंतु हेब। महिला माने सुखी हेबे। छात्र छात्री माने उपकृत हेबे। तापर जानिमा वृष राशि व्यक्ति विशेष में आज दिन किपर भाव कटो। व्यवसाय रे अधिक पुंजी विनियोग करेंगे। नूतन योजनार सफल हेब। चाकरी क्षेत्र में पदोन्नति हेबार संभावना। धन लाभर सुजोग आसिबो। आवश्यक पदार्थ पर अधिक व्यय करने को पड़ पारे। छात्र छात्री माने सफलता लाभ करेंगे। तापर जानिमा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष आज दिन किपर भाव कटो। कर्म क्षेत्र में हैरान हेबे। व्यवसाय रे अचानक बाधा सृष्टि हेब। नूतन योजनार असफल हेबे। शारीरिक मानसिक स्थिति भल रहिब नाही। पारिवारिक चिंता मध्य वृद्धि हेब। बंधु मानक सह मनांतर होई पारे। महिला माने चिंतित रहिबे। छात्र और छात्री माने असफल हेबे। तेणु सतर्क रहिबा निहाती आवश्यक। तापर जानिमा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष में आज दिन किपर भाव कटो। समस्त प्रकार कष्ट वृद्धि पाइब। शारीरिक असुस्थता मध्य वृद्धि पाइब। कर्म क्षेत्र में अशांति सृष्टि हेब। शत्रु मानक जोगु हैरान हेबे। मानसिक स्थिति भल रहिब नाही। पारिवारिक अशांत वृद्धि हेब। व्यवसाय रे क्षतिर संभावना। महिला माने दुखरे समय अतिबाहित करेंगे। छात्र छात्री माने असफल हेबे। तेणु सतर्क रहिबा निहाती आवश्यक। तापर जानिमा सिंह राशि विषय। सिंह राशि व्यक्ति विशेष में आज दिन किपर भाव कटो। चाकरी क्षेत्र में पदोन्नतिर संभावना। वरिष्ठ व्यक्ति सहयोग बिगड़ी जाइथिबा कार्य ठीक हेब। शत्रु माने आज पराजित हेबे। मानसिक शांति वृद्धि पाइब। व्यय अधिक होई पारे। छात्र और छात्री माने निज प्रतिभार विकास करेंगे। तापर जानिमा
କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? ଦୈନିକ ରୋଜଗାରରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତାରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଲାଗି ରହିବ। ଅପବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ହଇରାଣ କରିବେ। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ହଇରାଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ମନାନ୍ତର ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସଫଳ ହେବେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ସମ୍ମାନସ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଧନକ୍ଷୟର ସମ୍ଭାବନା। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହେବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସଫଳ ହେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? ପରିଶ୍ରମ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବୃଥା ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଆଜି କମ୍ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଜି ଅବହେଳା କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ। ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମନକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାକାରକ ହେଲେ ବୁଧ ଓ ଜ୍ଞାନକାରକ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଯଦି ରବି ଏବଂ ବୁଧ ରହିଥିବେ ଏବଂ ସେହି ଘରକୁ ଶନିଦେବ ଦେଖୁଥିବେ, ତେବେ ଜାତକଟି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗଣିତଜ୍ଞ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ।